ବିଜେଡି ବିଜେଡି କାନ୍ଥ ଉପରେ ବସିଛି ବିଲେଇ ଯେମିତି କାନ୍ଥ ଉପରେ ବସିବ ବିଜେଡି କାନ୍ଥ ଉପରେ ବସିଛି ଏକାନି ଡେଇମ କେତେବେଳେ ସେକାନି ଡେଇମ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦଳର କିଏ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଗିରଫ କଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେହି ସପୋର୍ଟ କଲେନି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମେମ୍ବର ମାନେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଆଡେ ରହିବେ କେତେବେଳେ ବିଜେପି ଆଡେ ଯିବେ कांग्रेस पोलाभरम स्टिकअप नहीं रहा पोलाम्बर प्रोजेक्ट रे आम रक्त दबु केबे कंप्रोमाइज करिवनी बीजेडी बीजेडी कांथ ऊपर बसची बिलेई जेमती कांथ ऊपर बसिबो बीजेडी कांथ ऊपर बसची एकानी डेम केतळे सेकानी डेम केतळे तांकर मत स्पष्ट करूनांती जोठे मुख्यमंत्री गिरफ करबो बोले तांकर दलर के बाहर नांती नवीन बाबू गिरफ कथारे बिजु जनता दलर केही सपोर्ट कलेनी अरुण साहू आ बिजु जनता दलर मेम्बर माने कांथ ऊपर बसिଛନ୍ତି केतବେଳେ बीजेडी आडे रहिबे केतବେଳେ बीजेपी आडे जिबे कांग्रेस पोलाभरम स्टिकअप नहीं रहा पोलाम्बर प्रोजेक्ट रे आम रक्त दबु केबे कंप्रोमाइज करिवनी।